तितली सविस्तर माहिती आमी फर्देन रिबेलो सरा कडेन फर्देन चडना जाल्यार तुमी वचचे ना. फर्देन चड आमचेच मुवमेंट आसतलोच न्हू, पूण जे तरेन आमी गोंयकारांक उलो मारला तेजो आमी एक भाग न्हू. जी सुरवात बोमाच्यान जाली थंयच्यानच डिस्ट्रक्शन चालू जालें न्हू. आनी तें मेन डिस्ट्रक्शन कित्या खातीर ते फाटल्यान व्हडले व्हडले दोंगर आसा पळय आमचे, आनी तितूंतय TCPन एक 36 प्लॉट जे परत परत सांगून येयलो तो एक नांवांतलो भितरलोच ऑफिसर जावन आसा. तेका राखपा खातीर बीन करता जाल्यारूय ते क्लियर जावपाक जाय आमकां, कित्याक NHच्या रोडान प्रायवेट हे प्लॉट करपाक मेळना. सो ते हेजेर क्लॅरिफिकेशन जाय. आंदोलन तुम्ही खंय बसून करतले? बोमात करतले आणि बोमाक आमी ते ठरयतले न्हू, बोमा करतले किंवा आझाद मैदानार येतले. आमी जे भायर सरल्या आमकां कितले तोडपाचे प्रयत्न केले, कितले आमचो गांव काबार, आमचेर तलवार आहा ही खबर आसा. जरी तर ना आमचो सक्सेस जालो ना आनी हो गद्दार आमचो जो आयकोंकूच एका कान ना आमचे लोकांचे, तो सरकार जर जबरदस्तीन बॉम्ब काबार करून गेले जाल्यार हेज्या फुडें आमी हल्ले बसून जाल्यार चलता, पूण गोंया बरोबर आमी सदांच आसतले. MLA तुमच्या वांगडा ना? MLAन येवपाक जाय न्हू. एक्चुअली MLAन पयल्या दिसाक रावपाक जाय आसलो. तुम्ही उलो करता तेका? आमी आयज बसून तेका उलो मारता. राजकारण एकी कडेन उरलें आनी गांव हो गांव तेकाय पडटा. आनी तेणें हेज्या पयलीं सांगलेलें जें श्रद्धास्थान आसा आमचें, जो स्थळ आसा तें राखपाचें काम हरशीं तेजें आसलें. आयजूय तेजे कडेन पॉलिटिकल हें ना आमचें. सपोज तो जर येता आमच्या हेल्पाक आमी केन्नाय तेका वेलकम करता. आतां तेका ते दिसा आमी उत्तर दिवपाची गरज आसली, कित्याक तुवें 3.5 वर्सांनी येवन सांगलें अमकें अमक्यान घातलें म्हणून. पंचायतीक तोसूय बाब तुमी गोवाय आसा, चडशे ग्रामसभेक तुमी आसतात आमच्या, आनी ते ग्रामसभेक आमी प्रत्येक फावटी आमचो विशय मांडलो. बाबा कोणें तुमी पंचायतीन दिला काय म्हणून एका एनओसी. प्रत्येक फावटी आमकां येयलें आमचें इनवॉल्वमेंट कांयच ना म्हणून. जाल्यार MLAन आयज येवन सांगलें सरपंचान आपणाक घालूंक लायलो. हे सरपंचाक आनी ते पंचायत बॉडी आसा तेणी फुडें येवन क्लियर करचें बाबा की CM जो आमचो गोविंद गावडे जे सांगता ते फॉल्स आसा म्हणून, आमी पंचायतीन कांयच दिवंक ना म्हणून. हेजेंय क्लॅरिफिकेशन जाय. आमकां कित्याक येवचें पडलें? कोणूच तकली हालयना. जर तर आयज म्हणटा गोविंद कोणें दुसऱ्यान घालूंक लायलो जाल्यार हे 3.5 वर्सां कित्याक रावलो तूं? तुवें जो प्रोसेस गेला तो रॉंग हितून गेला वयर, आनी तो प्रोसेस आमी मानून घेयना. तुम्ही जर सांगता दिगंबर कामत बाब की बरो फुडें पावला, आमी व्हेरी फर्स्ट डेसून तेका ओपोज करीत आसले. लोकांची कदर करूंक ना हे सरकार.